Kunin mo to, pre. Natanong pa ba yan? Sige, sige, sige. 500 Sige, sige. nakuha ko sa draw. Ayun na lang ako siguro. Let me go. Ah, ikaw ba yan? Ay, Jollibee. The enemies of the tower has been Jollibee pala yan. Come on, come on. What? No advance. Yung KB ba to? Guard ka, Goops. Wala, men. Wala. Boundless magnificence. Wind me up. One gear in front of the Farman nyo lang ha. Di man tayo nagmamadali. Okay, sige, sige. Iyan na natin. show on the road. Saan ako mag-ward, pre? Butterfly draw. Ang KB pa ba ako? Huwag na tol. Yeah. Places, people. Baka dyan sa rescue, ta. Step right up. 22-22 yung Roshan, no? Pulling up stakes. Tayo ko lang, baka wardly dito. Only I know. Getting in gear. Ay, puta. Ayun, Sami. Heh. Babaksakan ko na to. Ang ina talagang doom. Bobo. Inasana yung sniper. Bye-bye ako ha. Pwede kayong lumaban tol. The enemies. KB ako, TP. Ano, pwesto ka na tol. Pipihan mo lang. Pwede ako mag-buyback. Bibiglayan, mabibiglayan. Your middle Yan mo tower tol ha. is under attack. Sige tol. G. Tagal mo. Yeah, boss. Sindro, okay na ang ina, binaruro pa. Nakakansin ng dagger ko. Tutihan mo lang ha. Wala na ako ulti. Ay ako gago. Patay. Bakit? Boy ba yun? Shirt ako ng remnant. Ubusan na sa akin. Lala. I need an understudy. Okay lang. Proper blocking is paramount. Trust ako. Just because I say. Yes. I don't have catch. Every I said back. Pwede ano oras at Rosan? 22. Pwede to? Go on. Set up na ako wards your eh. trick. What did you say? You forgot this. I think I can handle it. I've been saving this one. Places, people. There. This circus travels. Like a real boy. Ha! Give me something. The brown treasure. Stand still, I just want to try something. Time for taming. Nothing would please me more. Na magpaparasma. One gear in front of the other.
I say. Wala ata sila, nakasod ata. Getting in gear. What? No advance? Roshan up na. Wind me up. Apata. 22-22. Itchy Yun na feet. sinasagot. Pwede ata dito. Gusto nyo? Burst natin do. Malayo sila. Wait lang. Paramount. Sige. Wala kaming TTP yan, pero... Sige, pwede. May regen ako. Mary Jane. Scouting location. Kaso layo pa na yan. I'm getting a second wind. Nandito na sa late. Ayun Ayun. na, Ayun andyan na, na. ayun na. Of all the ways to die. Let me go. Pop mo yung shot mo, madam. Gather round. May regen ako ha. Pwede akong... Ay na kasi naduduma ako nung hype na yan eh. Sa RS ata yun sila na. Paunahin mo, pre, Sun King pumasok. Ayun na. Ayun. A flower so Vision, vision. Entry. Then, blind spot lang. I know I should respect the dead. But first, you have to earn it. Gago, Si. Waro. Ganyan na yung Roshan. Blind spot lang sa Mr. Octa. Radiant have destroyed the mighty Roshan in his pit. Kailangan ko mag-level 25. Pwede ata. Dali Gusto lang mo? mabuti. Ito, Mitong wait date. lang pasukan mo tol. Di pa ata nagdudum yan? Wait lang. May arcane eh. Patay na Patay, pala patay, sa'yo. patay. Wanting this. Hindi na makabasag yan. Reset farm lang. The Balancer. Doom. Papa 25 lang ako. Mga pitas pa ata ako dito. Ayun, SD. the show on the road. Killing spree. May drop. Akin na lang ata yung XP. Pa 25 lang. Radiant's courier has Gay. all Bantay, Hindi bantay. ako. to the Who battlefield. asked you? Risk this ultimate price. Like a real boy. Easy lang. Magkakadikit na yung ulo niya. For the ages. Uy, gago, may shard. Oh, binili ko pala yun. Nagulat ako. Wind me up. Term tayo. Pulling up stakes. Eh, yun isa. Ingat ka, udwing ka, baka mamatay ka. What's the ballyhoo? Antay mo lang. Buhay mo ha. Huwag na ha. Puti. Tara, Tao, tuloy natin tao. to. Teka, ito eh. Labas mo ticket mo. Ticket saan? Sino yun? Sino yun? Ewan ko, sino tong Lloyd na to? Minention ka. Who asked you? Tropa ko. Sabi ko manood sa laban natin. What? No advance? Scouting location. Kailangan ni Mag-usap tayo dyan. Smokean nyo si SK. Sakit? Ano, pasukan ko na? Wait lang. Okay, go. Pasukan mo. Hindi daw ubos eh, no? Sniper ah. Okay na. Tara, mega din tayo. Yeah.
Check ko. This circus travels. Wait lang ha, re-regen lang ako. Tapron. I-check nyo, baka DD yan. Please me more. Wala. Mega tayo. Let me go. Patay. Asag lang kayo ah. Dalawa lang yan, dalawa lang. Madadampot ko yung Doom pag lumabas. Pag gumaw tong ano, mapapatay ko tong draw. Ay, nag-TP ha. Nakata. Ano, Okay. pwede ko gawin tong draw. Ay, buhay na sila. Ang baba naman ang Buhay na, downtime buhay nila. na. Barangay outpost na lang. Airport. Places, people. Ah, Ay, dyan ah. Dyan, dyan. Itchy feet. kunin nyo lang. Just because I said. I've been saving this one. Nagkamali na oh. Walad doon. Wala nang Doom. Tara, pwede na tayo mag-ano. Wait lang. Suntukan. Dialing up the violence. Wait lang ah. Warded ba to? Warded to? Hindi ko alam. Hindi ko alam, possible. To na yan, pwede nyo pasukin no? Walang doom. BKB pa yan. Oh, hindi nakapag ano, patay na to. Gago na kasag Ayun, na. ako na to. Oo. Bye ba kayo? Wala. Woo! Meron ako. Ako wala. Kulang ako ng I bet. Step yan nga, I bet. Ay, pahan mo na. Ang ina nung, patay na yun ah. Talik na pala. Layang kanina. I-bushwalk mo lang to na. Buyback ko ba? May buyback ako. Okay lang. You weren't meant to see. Such Epic ah. tomorrow. Epic. Meron. Easy ah. Wala pa yung warp ah. Baka kayang i- Wala. Gustoy. 4v5. Boy, boss. Patay din ako. Dieback ako. Ay, baka ma-dieback ka tala. Yan. Proper blocking is paramount. I've always wanted to be a giant spacecraft. Bilis mabuhay ang puta. Like a real boy. Kayang i-ano. Ay. Saka may naka-guardian grids pa sa inyo. Wala po. My pleasure. There. Wala mo. Ikaw ni Matol. Kaya pa natin Step mga to it. Ang bilis naman ng countdown ng ano. Buhay agad sila eh. Places, people. Kaya nyo lang, dep lang tayo ulit. Buyback ah. I'm Meron. the leader of this show. Wala na ako. Buyback ako dun sa clash na. Let me go. The enemy's middle tower is Why? Itchy feet. to the ancient is all the shorter. Who asked you? Gaya na ah. Lovely jingle. Hold this. Back. Try your luck with me. What's the ballyhoo? Hindi pa naman basag yung ano eh. Hintayin niyo yung Roshan sa bottom. 44 ata magre-respond.
come all. Expirun. Taking home a souvenir. Ito, rewarded agad. Step right up. Nasa mga... Viewer ata yan eh. Nothing would please me more. Hindi, nakita niya rin ako eh. Saan? Ah, baka. Dito. Umaga eh. Just because I say. Gantay ng rush yan. Pati na reward. Reward ba? Oo. Sa mo go, tol? Andiyan na, nagtitipi na. Back mo na, back mo na. Scouting location. May pandom na ah. Wala nang doom, wala na. Meron pa, meron Eh, pa. meron pa, meron pa. Gagawin. Stupendous. Secure. Getting in gear. Up na ata, res. Up na ba? Ito, pa the words. Alam. Baka may tao eh. Ayan na, may nagkano. Baka nag-smoke. May nagtitipi daw. Wala. Places, people. Kabado. Like a real boy. Ano? I've May been mga... saving this one. Sige, Itchy feet. bigyan ko nga ng word yan para. Ayan na, papunta na sila. Sige, Nandito sa takbo, baba yung takbo, moves. takbo. Iba-iba ko yung morphling natin. Circus travel. Tuloy ka na kaya, ano? Agalims. Agalims, sayo mo. Kahit yan. Stakes. Ako ba ako? Oo. Oo. Ay, gagi, wala na. Galang mo. Di sa mga... Ten. Wait lang. Baka madum ako eh. Sila. Wala lang ano. Nag-BKB na, tol. Laban tayo. May smoke kayo. Okay. Smoke nyo. Meron. Tara. Draw tayo. Okay na? Okay na. Ano ba yung storm? Ang inang yan. Ay, sorry. Uy, Roshan yun. Bilis na buhay oh. Cheat engine ng puta. That's cute. Ay, ito. Ayaw mo ba? Nakambay ko. Ano, Roshan ba? O push na lang? Ito. Sige, draw sa sabay. Haki ko lang tayo. Baka nga pala akong bahay. Baka kay Aegis ah. Okay. Refresh. May refresher. Wala. Matis. Sa akin di kayo refresh, no? Saan Akin na na, SK akin. repression? Kunin mo lahat. Wala akong mana. Ano may repression sa kasama? Game mo na lang yung cheese mo dito. Escape para may mana. Anong din eh, wala rin tayong creeps. Ano tayo, reset. Okay, push na lang mid. Wala tayong creeps. Hindi tayo makabasag, buhay na sila lahat. Lahat. Sinubo ko lang din to refresher ko. Yes. What? No advance. Pwede tayo mag-smoke play ah. Come one, come all. Everything you've heard about me is all true. I think I can handle it. There. What's the value? Didi. Yun niya. Ingat ha. Magkaka-buyback na rin ako. Ayun na may One video. gear in front of Tayo na natin, tol, yung buyback ko. Tagal pa na may Aegis eh. Sige lang, sir. scouting Ang rekta location. lang kasi tayo dyan. Ano? Ay, gago na, wala. Yung alin. Anong nangyari yun? Ayan oh. Kala ko na wala. Kakulay lang pre. pala. Kulay lang. Ayun na yung 2 minutes mo ata. Kulay lang lang Kaya tubig. ata eh. Pantulog na ata yan, ah. pwede na sa tulog ah. Tara. Morphling. My pleasure. Susod ba? Because I
Pwede, smoke tayo. Tara. Getting in gear. May buy pa ka na? Meron na yan. 30 seconds. 5. 30 seconds. Boy. Unahan niyo. Kahit ako mag-initiate muna, ano kasi, Sige, may sige. aegis pa ako. Unahan niyo Tapos na. ka na lang, follow up. Labas ka, Morph. Labas ka. Ilabas ka lang, tol. Been saving this one. There. Siyempre kayo. Parang naglagay word. Sige, lagay ako dyan. I'm under attack. Dito. Sakit, oh. Lumalo na. May aegis ako. Inano ako, oh. Reset. Buhay pa kayo. Reset tayo. Take the show on the road. Come one, come all. Crips, ha. Bottom. Perfect. May hit Pwede siya. ko ma-dep? Ako magde-dep? Pwede. Ikaw, Ay, hindi. May bahala. TP pala kayo. Ako na Ayun, mag-TP. kayo na. Hit siya. Haste. Scouting location. Stick to it. I can do it with my Pwede ata gumawa ng ano? Matawag doon? Mala. nothing. Black of cheese. Black of peace wala. Kala ko yung mala eh. One gear in front of the other. Who asked you? You forgot. Oh my god. Ibaba ka muna. Secure mo muna. XP. Step right up. Kailangan, pagpasok ko mawala muna yung BKB nila. This circus travels. Ang damage. May pipe lang, tol. Oo, walang dami. Kanina meron naman. Proper blocking is Yung mga paramount. Places, people. Okay lang yun, pre. Ikaw na lang magpadung. Pasok ko na lang. Let me go. Pwede. Nakalinkin sa man. I'm the leader of this show. At nga tayo nakalingkins kaso nandito pa. Zero May problema siya ngayon. No? Itchy feet. Yan na. Wind me up. Lang creeps yan. Tunay ba yun? Tunay. Uy, warded. Gago, patay ako. Yan, buy. Laban to may ano ako, refresher. Warded dito. Nakita. Nagpo-post din sila dito. Okay, tol, basag ka lang. Sige lang, basag ka lang, tol, ha. Nothing has fallen. Hit mo pa. A single misstep can bring all to Nag-TP na. Bumaba na dyan, ha. Nandyan na. Okay lang yan. heroes. Gago. Take the Sorry. show on the road. I'm the leader of this show. There. Abutin ata to ng 1 hour and 20 minutes. Step to it. Dead. Pulling up stakes. Hapa na rin. Dyan sila. Just because I said. This circus travels. The knives are sharp and the teeth are Tagal ko naman mag-level 30. It's on. Tingin ko na nga to. Sorry. Para 30 na ako. Meron buyback ba? Meron. Scouting location. Ano? Okay, sisecure ka na natin. One gear in front of the other. Dito yung ASD. Ito lang ako. One, come on.
Pinagsama-sama yan. Structures are fortified. I think Magandang I can handle it. I-dagger stun mo nga, tol. Or AP dagger stun mo na. Itong draw. Ask you. Radiant structures are fortified. Yung draw ah, yung draw ah, yung draw ah, yung draw. Ay pa rin. Yung draw, free yung draw. Buyback. Ay, patay draw, patay draw. Okay na, patay na. Sa atin o basta? Buyback ka, nag-buyback ka. Dum. Patay rin yan, patay rin yan. Number 40. Like a real boy. Tulak Sa mga yung top, tapos push siya mid oh. Ako na Aegis ako ko, magde-dep. What do you want? Sige, Here? sige, sige. BOT ako, BOT. BOT ka ba? Ikaw na mag-dep. Nangyari sa mic mo, boobs. Ay, sorry, nasa baba ko. Sa baba ko. Bilis na mabuhay oh. Kalating ano na agad. Sige, mapo-force yan, tol. Sige, dagger in ka, tol. Kamu papatay yung sniper. Tap ka na. Mega. May buyback din. Sige, isa lang yan. Isa yan. Out mo na. Out na, draw. Out, May ba- out. Kita niyan. Walang doom, guys. Laban tayo. Sige. Pwede. Hindi ako ulit ah. Ayun oh. Ito na. Ito. Ay, putang Alam mo, ina. patay ako. Mali yun, mali. Out. Ubus, oh. Putang ina. Sayang. Sige, flow nyo lang yung mga ang ina. Sayang. Silence ako ng ganun. 99 seconds. Kaya ba? Kaya. Okay. One, come on. Basta flow nyo lang yung mga lanes. I think I can handle it. Lubog pa yung sniper. 1+1. Panit nga eh. Radius range. Mas marami ito na. Wind me up. Di kami ready, pre. Nung tumalon ka, nasa top kami. Ah, nga. Ay, Pauls. Sorry. Nothing would please me more. Hindi. Magro-roshan to. Roshan natin. Yung draw, Kasama. pwede ma-hold up yung draw. Kaago ka, ang layo mo dyan. Tumunog, gago. Umangat. Ingat. Okay, ito yung draw sa akin, no? Nakatingin ako sa draw. Just spam nila yung creeps lang, tol. Oo, wag nga. Andito yung dalawa. Pusin nila yung creeps. 40 seconds na lang ako, tol. May Shiba ako. Get to you in turn. Ganun gusto na lang kaya. What's the ballyhoo? Meron man tulong agad. Let me go. Ulti para pumatras ka. Nice. Patay. Putang ina, wala kang buyback. Wala kinapos. 400. Hindi, kaya namin yan. Wala lang sa may kapal. Ang iyong pagdaramdam. Nagro-roshan pa. Like a real Kaya agadims yan. Ibigay kay draw. This Okay. is travel. Roshan has fallen to the Radiant. Aganims mo na lang yan, Eskit. Pwede nga eh. Putang ina mo, nag-DR ka pa ah. Gags ko to. Kaso buyback muna ako. What? No advance? Proper blocking is Nakakuha sa paramount. kanila ng libreng Aganims. Wala Bro, pa yan? yung Aganims tong Who bro. asked you? Mas masakit. Pwede na. Practice makes even more perfect. Scouting location? Takbo pre. Dito sa akin yung doom. Pukin ang ina mo. My pleasure. Bila ako, Jeff. Nakabula ko, Pulling yan. gago. Nagla-lifesteal pa din yung second skill ko. Getting in. Try nyo lang patagalin. Nung magkakaroon tayo ng ng buyback. Proper blocking Pero is 3 minutes lang paramount. siya eh. Pero kapag gumawa yan, lalaban tayo. What? No advance?
I think I can handle it. Laban sila. Kahit naman Omega to, kahit eh. This circus travels. Pwede ko tatapusin. May malalambot sa akin yan.